the topic Karon kung taga takasan ko nga mo hisgot o igniting the fire of soul winning. ipakalayo ang kain or painit ang kalayo sa pangabibukala. Igniting the fire of soul winning. Ipainit ang kalayo sa pangabibukala. Text is from Proverbs 11 verse 30. Ato ang teksto nasa Panutihon 11:30. Proverbs 11:30. Panutihon 11:30. It says, from my own version of the Bible, says, the fruit of the uncompromising righteous Ang prutas o ang bunga sa matarong ng kahoy shall be recompensed on earth. Sorry. This movie. The fruit of the uncompromising righteous is a tree of life. ang bunga sa matarong ng kahoy And he who is wise captures human life for God. kung kinsa to magyalabon magtulo sa pulong sa Ginoo. As a fisher of man, Bilang mangingigaw katawhan. gathers and receive them for eternity. Ang Ginoo pagdawat kanila hangtod sa Other kahamunan. versions of the Bible say that he that feeleth soul is wise. Ingon sa other version sa Bible, kung kinsa daw kung sagaw sa pulong sa Ginoo And magyalabon. the fruit of the righteous is a tree of life. Kung ang bunga sa matarong sama sa usa ka kahoy sa kinabuhi, pulong sa kinabuhi. In that particular passage, Kung niana nga bersikulo, God gives us an idea or the principle of what it means to be an effective Christian. ang Ginoo naghatag nato og prinsipyo nga mahimong effective nga Kristohanon. Many people call themselves Christians. Daghang mga katawhan nagtawag sila kaugalingon nga Kristohanon sila. Maybe because they were born in religion. Timon, siguro kay napanganak sila sa relihiyon. In the Philippines, we call ourselves a Christian nation. Dili sa Pilipinas gitawag na tanong kaugalingon na ato ang nasod nga Christian nation. Because majority of the people